हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर द्वितीय अध्याय अणुजीव गठन विषय आलोचना करवा। पूर्वर मु पार्ट 1 आलोचना करिछि। से वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देछि। पिला माने वीडियो जदि भलो लागिवो लाइक गोटे करदबो एवं सब्सक्राइब मध्य करदबो एवं तुम सांग माननकु मध्य शेयर करदबो। किसी यदि डाउट रही कमेंट बॉक्स रे जणिबो। चलो आम स्टार्ट करवा। आउ गोटे पाद को आम प्रीवियस वीडियो एतकी आम आलोचना करथिले हैला कि जोटा कोष झिल्ली हैला कि तापरे हमर कोन करथिले ना कोष झिल्ली साइटोप्लाज्म बा जोटा कोष जीवक आउ नेस्टी बा न्यूक्लियस ए सब विषय आम आलोचना करथिले। तो आज आम कोन करबा ना उद्भिदर आउ कोन कोन जिंस अछि हैला कि ता कोष ए हैला कि अंश माने अंश रे हैला कि उद्भिदर अंश रे कोन कोन सब कोष गुडी करे जिनिस अछि से विषय रे आमे आलोचना करबा। तो सेटा देखो कहिछि आउ गोटिए पाद आगोकू। देखो आउ गोटिए पाद आगोकू लेखा है ना, आउ गोटिए पाद आगोकू सेठु आमे आलोचना करबा। देखो तो देखो कहिछि उद्भिदर समस्त अंश रे थिबा कोष गुडी करे लवक बा प्लास्टिड नामक क्षुद्र रोड आकृति लवक बा प्लास्टिड लवक को इंग्लिश रे हमें प्लास्टिड बोली कहूचे लागी। तो एई जाउची कोन उद्भिदर समस्त अंश रे कोष गुडी करे लवक बा प्लास्टिड नामक क्षुद्र रोड आकृति रो अंगिका थाए। तो देखो एई चित्र देखि पाइबो एटा देइछि कि प्लास्टिक हैला कि। तो देखो रोड टाइप रो थिबो ला क्षुद्र रोड आकृति रो अंगिका बा ऑर्गेनेल थाए। क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक परि केतेक प्लास्टिड रे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए। तो देखो ए क्लोरोप्लास्ट परि क्लोरोप्लास्ट काकू कहूचे ना आम हरित लवक को कहूचे आम क्लोरोप्लास्ट। तो केतेक प्लास्टिड रे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए जहाँ सेमानंकु सबुज रखी थाए। तो ये हरित लवकटा कौन करुची ना उद्भिद को सी सबुज रखुची। केमती रखुची ना ये जो क्लोरोप्लास्ट पहला कि हरित लवक केतेक परि केतेक प्लास्टिक रे सबुज कणा बा आमे जोटा कहूचे कोन क्लोरोफिल रहुची सेति पई से गुडा को कोन करूची ना सबुज रखुची। काहेकि सबुज रखुची सबुज रखबार कारण कौन ना से माने आलोक संश्लेषण रे से माने सहाय्य करबा पई सेठिरे सब हरित लवक सहाय्य करूची हैला कि। सेति पई से माने कोन सबुज सन को सबुज करी रखी थाए हैला कि। क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक परि केतेक प्लास्टिड रे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए जहाँ से माननकु सबुज करी थाए। और सबुज इथि पई करी थाए से माने जेतु आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे केमती उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करिथाय तुमे सेटा जानिचो हैला। तो से आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुत करुथिबारु से माननकु हैला कि सीए कोन करिथाय ना हमर सबुज कर रखिथाय। क्लोरोफिल थिबा जगु गोटे उद्भिदटा कोन होउची ना सब हरित माने सबुज देखा जाय क्लोरोफिल आ सबुज कणिका हैला कि। तो देखो उद्भिदर अणु सबुज उद्भिदर अण सबुज अंश रे पदार्थ संचय रे उद्भिदर जे अण सबुज अंश हैला कि माने जे गुडाक सबुज देखा जाय नै से गुडाक रे पदार्थ संचय रे प्लास्टिड सहाय्य करे। तो जे उद्भिदर जे माने पर्सन गुडाक रे कोन होउची ना सबुज अंश न थाय से गुडाक रे जे पदार्थ संचय रे प्लास्टिड सहाय्य करे। उद्भिद कोष गुडी करे गोटिए बड़ शून्य स्थान मध्ये थाय जाहाकू रसधानी कहा जाय हैला कि। तो देखो एठी देखो एटा हमर दुईटा कोषर से हम कोष दिया उद्भिद कोष प्राणी कोष एटा हमर प्राणी कोष एटा होची हमर उद्भिद कोष। तो कौन कही ना उद्भिद कोष गुडी गोटे बड़ शून्य स्थान थाए। देखो एटा होची गोटे शून्य स्थान एटा को कहा जाउची कोन नामर रसधानी बोली कहा जाउची हैला। एहा उद्भिद कोष को गुरुत्वपूर्ण तथ्य पदार्थ संग्रहण ये आमर रसधानी कौन करे ना उद्भिद कोष को गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण करिबारे एवं अदरकारी पदार्थ बाहर करिबारे एवं कोषर आकृति बजाय रखिबारे सहाय्य करे। तो थिला देखो एटा जोटा हम आलोचना करले ये होची कौन ना ये होची रसधानी विषय। तो रसधानी रो कार्य देखो देइची। रसधानी काहाको कहा जाय ना उद्भिद कोष गुडी करे गोटिए बड़ शून्य स्थान थाए जोटा मु तुमको देखैली एटा को कहा जाय हमर कोन ना रसधानी। तो से रसधानी कौन करे ना से उद्भिद कोष को गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण करिबारे माने संरक्षण करिकी रखबो उद्भिद कोष को हैला भिन्न पदार्थ आउ कौन करे ना अदरकारी पदार्थ बाहर करिबारे एवं कोषर आकृति बजाय रखिबारे सहाय्य करे। एहा उद्भिद को शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करिथाय हैला। तो एइटा होची कोन ना रसधानी रो कार्य बुझि पारलो ना। एटा होची रसधानी रो कार्यटा जोटा हमें आलोचना करले।
তো এটা উদ্ভিদ কোষরে ହିଁ ରସଦାନୀ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସଦାନୀ ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ। ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ରସଦାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଷ କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସରଳ ତରି ନୁହେଁ, ସରଳ ଥଳି ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ। ତେବେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହିଁ ଆମର ରସଦାନୀ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ସାଧାରଣତଃ ରସଦାନୀ ନଥାଏ। ଯଦି ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟ ରସଦାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଷ କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସରଳ ଥଳି ନୁହେଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଗଠିତ ଏକ ଜଟିଳ ସଂରଚନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା କୋଷ ଓ ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ତ ଦେଖ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ଆମେ କହୁଛେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ହେଲା କି ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା କୋଷ ପ୍ରାଚୀର, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ହେଲା କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖ ଆମର କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ରହିଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା କୋଷ ପ୍ରାଚୀର ବା ଇଂଲିଶରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ସିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରହିଛି। ତାପରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଖିଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ରହିଲା ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କି, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ହରିତ ଲବକ ଭଳିଆ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ହେଲା କି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା କି ପରି କେତେକ ହେଉଛି ସବୁଜ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ହରିତ ଲବକ, ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଇଏ ଆମର ବା ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ ଆମର ହରିତ ଲବକରେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ହେଲା ହରିତ ଲବକ ପରି କେତେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ରଡ୍ ଟାଇପ୍ର, ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ରଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ସବୁଜ ନା ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଅଣସବୁଜ ଅଂଶରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ଟା ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା କି। ଜାଣିପାରିଲ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା କି। ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଦେଖ ଏଇଟା ପଢିଥିଲେ ହେଲା କି। এইটা সাইটোপ্লাজম ହେଲା କହିଥିଲି ଏବଂ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ବା କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି। ତା ମାନେ ଏଠି ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଖ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ରହିଲା ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଲା କି। ମଝିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା ଆମେ ସେଟାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ କୋଷ ଜୀବକ ରହିଛି ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ରହିଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହିଁ ରସଦାନୀ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରସଦାନୀ, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଯେଉଁ କୋଷ ରସଦାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ରସଦାନୀଟା ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ସେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏଟିପି କେମିତି କରେ ହେଲା କି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ କୋଷର ମୌଳିକ ଗଠନ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 2.1.10ରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ନା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା। କେମିତି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତ ମଣିଷର ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ 2.6 ଖ ହେଲା କି ଏବଂ ଖରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମଣିଷରେ ରହିଛି ହେଲା କି ମଣିଷରେ। ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଇଏ ରହିଲା ଦେଖ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ, ଇଏ ବି ଆମର ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ କୋଷଟା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଏବଂ ଦେଖ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ। ଗଠନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ।
ଗଠନ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆକୃତି ବି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସମାନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ନା ଦେଖ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଏକ କ'ଣ ନା ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହେଲା କି ମାଂସପେଶୀଟା ଗୋଟେ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପିଣ୍ଡେଲ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏଇ ସ୍ନାୟୁ କୋଷଟା ଦେଖ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରଶାଖ ଯୁକ୍ତ। ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଚେର ପ୍ରଶାଖ ଯେମିତି ଗଛର ପ୍ରଶାଖ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଥାଏ କି ନାହିଁ ସେମିତି ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଦେଖ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କେତେକ କୋଷ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ କେତେକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜୀବରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଏତେ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଏକ କୋଷର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନ କ'ଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ଦେଖ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତି ଆକାର ଏବଂ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ଦେଖ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆକାର ବି ଅଛି ଏବଂ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା କି। ଦେଖ କ'ଣ ସେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆସ ଜାଣିବା କହିଛି। ତ ଦେଖ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.3 ଦେଖୁଛ ଯେ ଗାଲ ଭିତର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଏବଂ ସମତଳ। ସେମାନେ ଗାଲ ଭିତର ପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗାଲ ଭିତର କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବ ପତଳା ଏବଂ ସମାନ ଥାଏ ସମତଳ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଲ ଭିତର ପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନ୍ୟୁରନ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥିବ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟୁରନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ତେବେ ନ୍ୟୁରନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସିଏ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବହନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ମାନେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତୁମର ମେସେଜ ଯୋଉଟା କହୁଛି ହେଲା କି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଧର କେମିତି ମେସେଜ କରନ୍ତି ଧର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଶାଟା କାମୁଡ଼ିଲା ହେଲା ତୁମେ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାର ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ଜାଣିକିରି ଆମର ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିକି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ହେଲା କି। ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି ତୁମ ହାତକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଖବର ଦିଏ ଯେ ସେଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଶା ବସିଛି ତାକୁ ପିଟିକି ମାର ବୋଲି ହେଲା କି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଏଇ ନ୍ୟୁରନ୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଯୋଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶରୀରରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି ବହନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖ ଆକାର ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର କି ନାହିଁ ଏ ଦେଖ ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ରହିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲେଖିଦେବ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର ଲମ୍ବା ଅଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ନଳୀ ଭଳି ହୋଇପାରେ। କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆୟତାକାର ଲମ୍ବା ଆଉ ଅଣ୍ଡାକାର ଏବଂ ନଳୀ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନଳୀ କିପରି ନା এই ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳଟା ଯେ ପରିବହନ ହେବ ସେ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ। ତ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଙ୍ଗ ପରି ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ। ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ନମନୀୟ ଏବଂ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହେଲା କି ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁଡ଼ି ଇଂଲିଶଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପିଣ୍ଡେଲ ବୋଲି କହୁଛେ ସ୍ପିଣ୍ଡେଲ ହେଲା। ତ ଦେଖ
तामाने ये जो पाचन प्रणाली विभिन्न अंश गुड़ी विभिन्न प्रकार कोष गठित होता है। पाचन प्रणाली जो आम कहे है कि तो खाद्य नली पाचन प्रणाली खाद्य नली जीव तो खाद्य नली मांसपेशी गुड़िक कौन ना गोटे गोष्ठी तरंग परि से संकुचित हो प्रसारित होती। जिते आम खाद्यटा खाऊे सी कौन करुच्ची सी प्रसारित हो जाऊँगी खाद्य बेसी खाद्य जो आम कौन खाद्य नली जाऊँगी से प्रसारित हो जाऊँगी खाद्य जा सारापर से संकुचित हो जाऊँगी। यह फल खाद्य कौन होपर कौन होना आम खाद्य जो खाऊे सी कौन होना से प्रसारित हो जाऊँगी तापर संकुचित होकर से कौन करुच्ची ना खाद्य को कौन करुच्ची ना पेट भीतर को आमर जो पाकस्थली पाखक ठेली 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 नौ बुझीगला कि नहीं। तो यही से मांसपेशी गुड़ा कौन होना विभिन्न आमर कोषरे गठित होता है। पाचन प्रणाली विभिन्न अंश विभिन्न कोषरे गठित होता है एवं एमाने मांस खाद्य नली मांसपेशी गुड़ा कौन होना गोटे गोष्ठी तरंग परि से संकुचित आउ प्रसारित होता। तो देखो मांसपेशी कोष गुड़िक पतला नमूने ताकुड़ी आकृति रही ए प्रकार गति सेगुड़ा कौन से भाया होगुड़ाक संकुचित आ प्रसारित होता माने खाद्यटा केमती पेट भीतर को ठेली जाऊँगी ना से मांसपेशी गुड़ाक पतला अटंती एवं नमनीय आउ कौन ना स्पिंडिल आकृतिर है। तेणु यही प्रकार गति संभव होउची। तो पाकस्थल विभिन्न कार्य करने विभिन्न प्रकार कोष थाए। पाकस्थल मांसपेशी कोष गुड़िक खाद्य को मंथन कर साहाय्य करती। तो देखो आम जानले कौन ये ना पाकस्थल मांसपेशी कोष गुड़िक खाद्य को कौन करती ना मंथन कर साहाय्य करती है कि एवं भीतर आस्तरण अन्य कोशी गुड़िक पाचक रस एवं अम्ल सृष्टि कर खाद्य को भांगार साहाय्य करती। तो मंथन करती किए ना ये पाकस्थल जो मांसपेशी गुड़ाक अच्छी है कि कोष गुड़ाक से खाद्यटा को मंथन करती एवं भीतर आस्तरण अन्य कोश गुड़िक पाचक रस हो एवं अम्ल सृष्टि कर खाद्यटा को कौन करती ना भांगी दिखती। अम्ल मान कौ अम्ल आसीज ना आमर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सी कौन करे ना ये जो खाद्य गुड़ाक सी जो आमर पाकस्थल मांसपेशी कोष गुड़ाक से मंथन करेंगे एवं से जो पाकस्थल जो भीतर आस्तरण जो पाचक रस गुड़ाक रही एवं ये जो HCl अम्ल ये मैंने कौन करती ना खाद्यटा को भांगार साहाय्य करती माने चूर्ण चूर्ण करदे बहुत मिसेक पूरा कौन करेंगे ना सूक्ष्म करदे बहुत चूर्ण कर भांगार साहाय्य करती। यही समस्त कोष गुड़िक पाचन क्रिया सहज करने एकाठी काम करती। तापर देखो अच्छी कौन ना जीव शरीर रे संगठन स्तर गुड़िक कौन कौन। तो देखो जीव शरीर एक जटिल उपाय गठित कोष देख दे चित्र 2.7 को देख दे 2.7 है 2.7 को रे देखो अच्छी कौन ना जीवन मौलिक एकक जेपरी एक इटा घर कांथ मौलिक एकक सह समान। तो देखो आम देखी केमती इटारे कराए कोष गुड़ा केमती लगी लगी केमती फाक नथिला। तो देखो कही जीवशरीर गोटे जटिल उपाय संगठित किंतु कोष चित्र 7 को देखो यहाँ हूँ गोटे कोष है कि यही कोषटा देख जीवर गोटे मौलिक एकक है कि जेपरिक एक इटा घर कांथ एक मौलिक एकक। तो देखो आम ये 2.3 घर देखी 2.3 को जाओ ये देखो ये भी देख कांथ इटा गुड़ाक बड़ी है कि तैयारी कि नहीं। तो देखो तो आमर जेपरी एक इटा घर कांथर मौलिक एकक समान तो मौलिक एकक समान कोष गुड़िक एक गोष्ठी एक प्रकार टिश्यू बा तंतु गठन करे ताने समान कोष गुड़िक कौन करे ना गोटे गोष्ठी गठन करे एक प्रकार टिश्यू बा तंतु गठन करे एक अंग बा ऑर्गन गठन पर विभिन्न टिश्यू संगठित होता है। अनेक अंग एकाठी काम करी एक अंग संस्था गठन करती ताने ये आम जानले कौन ना अनेक अंग जेगुड़ाक रही एकाठी काम करी से एक अंग संस्था गठन करती जहाँ शरीर एक प्रमुख कार्य करे। समस्त अंग संस्था एकाठी होई एक उद्भिद किंबा एक प्राणी परि संपूर्ण जीव सृष्टि करती। तो देखो तेणु संगठन स्तर गुड़ाक संगठन स्तर गुड़ाक कौन ना देखो स्तर गुड़ाक हूँ गुड़ाक कोष है टिश्यू अंग अंग संस्था जीव प्रथम रहा कोष तापर आसला टिश्यू टिश्यू रु आसला अंग अंग रु अंग संस्था रु जीव। तो देखो ये आसीगला प्रथम रहा कौन कोष तापर आसला टिश्यू ये आसला है कि
টিस्यू पर आमर आसला कौन ना अंग ये देख गोटे आमर आसीगला एटा हूँ पाकस्थली है कि एमती आसीज है कि विभिन्न प्रकार अंग गुड़ाक तापर आसीज कौन ना ये अंग संस्था पाकस्थली है कि पाकस्थली लिखिद पाकस्थली है कि तापर देख ये जो जिते सब खाद्य नली जमी आसी देख लगे पाकस्थली पुणी क्षुद्रांत बृहदंत एमती जाइए तो यहाँ हूँ अंग संस्था है कि अंग संस्थार देख आसीगला केमती गोटे जीव सृष्टि है बुझीगला कि नहीं तेणु संगठन स्तर गुड़ाक हूँ गोटे संपूर्ण जीव हेले जीवपाई तेज कौन कौन दरकार ना कोष टिस्यू अंग अंग संस्था जीव है कि तो अनेक अंग जो एकाठी रही काम करेंगे ताकू अंग संस्था तो देखो आम जानले कौन ना आमर प्रथम कोष आसला है कि कोष बहुत गुड़ाक कोष जो है एकाठी हो टिस्यू हम है कि टिस्यू हो सारा देख बहुत गुड़ाक कोष है कौन हम टिस्यू हम बहुत गुड़ाक टिस्यू जो से अंग हम बहुत टिस्यू जो अंग है पुणी बहुत अंग होता अंग संस्था कह बहुत अंग संस्था हेल्ले से आम कह कौन ना जीव बोली कहवा तो मन रखब यहाँ तापर देख कोष परी सरल एक गुड़िक किपर एक जटिल जीव सृष्टि एकाठी कार्य करती ताहा बुझे आमको संगठन यह स्तर गुड़िक साहाय्य करती देख जटिल जीवंत प्राणीर जीवन गोटे कोष डिंबरू आरंभ होता है कौन जीवर डिंबकोष आश्चर्यजनक भाव बारंबार विभाजित हो अनेक कोष द्वारा गठित एक संपूर्ण बहुकोषीय जीव सृष्टि करे मनीष समेत प्राणी एवं उद्भिद समस्ते बहुकोषी जीवों उदाहरण देख कोष परी कौन हो सरल एक गुड़िक किपर एक जटिल जीव सृष्टि एकाठी कार्य करती है बुझा आमको संगठन स्तर गुड़िक साहाय्य करती देख जटिल जीवंत प्राणीर जीवन हूँ कौन ना गोटे कोष बा डिंबरू आरंभ होता है कौन जीवर डिंबकोष आश्चर्यजनक बारंबार विभाजित हो अनेक कोष द्वारा से गठित होती एवं गोटे कौन हो संपूर्ण बहुकोषीय जीव सृष्टि करे तो मनीष समेत प्राणी एवं उद्भिद समस्ते गोटे बहु तेणु मनीष गोटे भी कौन हो बहुकोषी जीव ठीक से प्राणी मनीष अनेक प्राणी गुड़ाक जमी उद्भिद एम सब हूँ कौन ना बहुकोष कारण बहुत कोष गोटे शरीर गठित तेणु मनीष प्राणी एवं उद्भिद सब गोटे कौन हो ना बहुकोषी जीव तापर देख ये कही कौन ना केबे शुणीछ कि ना एक अट पक्षीर अंडार हलदिया अंश बा डिंब ये देख हलदिया अंश बा डिंब एटा हूँ अट पक्षीर अंडा अट पक्षीर अंडा बुझीपार ना तो ये अट पक्षीर अंडार हलदिया अंश बा डिंबटा हूँ कौन ना यहाँ हूँ आमर जीव जगतर गोटे बृहत कोष बा बड़ कोष बृहत कोष बुझीपार तो अट पक्षीर है कि अंडार हलदिया अंश बा डिंब हूँ जीव जगतर एक बृहत सर्वबृहत कोष सबुठ बड़ कोष यार व्यास प्राय 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर तार व्यास कहले बुझीपार ना तो ये जो व्यासटा यार व्यास है कि अट पक्षीर अंडार हलदिया अंश डिंब हूँ कौन जीव जगतर सर्वबृहत कोष तो व्यास माने यू ये जो आमर यहाँ केते हेबो ये आमर हलदिया अंशटा नी ना 130 माने बा डिंब जीव सब आमर कौन 130 मिलीमीटर केते ना 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर मध्य होता है तार व्यासटा ये हलदिया अंशर व्यासटा तो अंडारे अतिरिक्त अणकोषीय सामग्री मध्य थाए यथा कौन ना सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण थाए ये अंडाटा को सुरक्षा बा आमर यही जो हलदिया अंश बा डिंबटा सुरक्षा देवा गोटे शक्त आवरण रही थाए एवं निरंतर विकास समय या पोषण जगाऊ थाए एवं धला तरल पदार्थ कौन करे ना गोटे शक्त आवरण थाए एवं निरंतर विकास जो से अंडाटा जो आमर अट पक्षी छुआटा हेब तार निरंतर विकास हेब से समय सी कौन करुए ना से आमर जो हलदिया अंशटा सी पोषण जगाऊ आ गोटे धड़ा तरल पदार्थ पोषण जगह गोटे धड़ा गोटे देख तरल पदार्थ रही ये कौन करें ना आमर पोषण जगाऊ थाए तो देखो आम आज एतकी आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो रे आम अणुजीव कौन से आम आलोचना करवा आशा करुच्ची पिला माने वीडियो को भल भाव बुझीपार वीडियोटा को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा शेयर कर जो मैंने पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनेब और पाखरे बेल आइकन को दबाई देव जहाँफल कि मोर वीडियो आसे तुमको आग नोटिफिकेशन पड़ेब। धन्यवाद।